Haste Kasamku College M.B.B College New Horizon of Educational Development in Tripura Noti Shalchani Seminar Manjakha Seminar no Chengirika Barod Hatoni Rastrabakhr Yaksu Jagdeep Dhankhar Kokti Shalo Haste Kasam Rungno Kotor Maharaja M.B.B Rungno Kotor New Horizon of Educational Development in Tripura Noti Shalchani Seminar Manjakha Panda Hakotoni Vice President Jagdeep Dhankhar Tebini Logisong Dr. Sudesh Dhankhar Hasteni Montri Okra Dr. Manjakha Rung Montri Rotonlal Nat no Kobe Kubuni Adoro Manjakha Hakotoni Vice President Yakte Maharaja M.B.B Rungno Kotor Rungno Tui Manjakha Seminar Jeksei Zakha Tui Pandawa Gabang Rung Srungne Rokno Manjakha Pandani Shukang Vice President Jagdeep Dhankhar Udaipur Mata Tripureshwari Mondirot Hangai Motai Khulumukya Bobai Baksha Bini Logisong Thanga Te Abono Te Pandawa Bini Khapfuri Koklambo Narkha. When we were blessed by our visit a few hours ago, Tripura Sundari, a great place, one of the 51 peaks. I can tell you, my dear friends, I was greatly touched. I sought blessings of Ma for welfare of humanity, for growth of Tripura and Bharat, and it was so delightful to see the change that was taking place. I assure you, I have seen it with my eyes. By Deepavali next year, the development would be historic. I appeal to everyone in the country to spare time to come to this beautiful land, indulgently gifted by nature and abode of Tripura Sundari. Ma will ever bless us. Internet ni bisingtui rungni shep hastewo funangnani haste hapangni shak tharmung bai moitri shetu sunamjak mani no khobai hapangni bukhakti samuk tangjakai tongmani dalbidal kokrokno khursawi pandao koklam narkha hasteni montirokra Dr. Manjakha and cultural heritage of Tripura এই বিষয়কে সামনে রেখে আজকে মঞ্চে আমাদের উপস্থিত আছেন অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আজকে যে আমাদের মাঝে Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankhar ji উপস্থিত আছেন এবং ওনার সাথে ম্যাডাম শ্রীমতী সুদেশ Dhankhar জি উপস্থিত আছেন আমি ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং ত্রিপুরাবাসীর তরফ থেকে আপনাকে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা ও স্বাগতম এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের গেস্ট অফ অনার আজকের এই সেমিনার উপলক্ষে শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় অনারেবল মিনিস্টার এডুকেশন অফ ত্রিপুরা Education আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট boon for the society's development. Education ছাড়া কেউ সামনের দিকে এগোতে পারবে না আগামী দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি বারবার বলে যার কাছে নলেজ এবং এডুকেশন থাকবে সেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের এই ত্রিপুরা প্রদেশও এবং আমাদের গভর্নমেন্টও সেই দিশায় চলছে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমাদের মাননীয় আমাদের এডুকেশন মিনিস্টার আমি এই বিষয়ে যাব না শুধু এই একটা কথা আমি বলবো ত্রিপুরা শুধু এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট না সমস্ত বিষয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেছেন যে ত্রিপুরাকে হীরা মডেল বানিয়ে উনি ছাড়বেন তো হীরা মডেল যেভাবে আমাদের কাজকর্মে চলছে হীরা হাইওয়ে আজকে আমাদের এখানে 6টা ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে 7টার নতুন ন্যাশনাল হাইওয়ে হচ্ছে Astoso Barota Rungnogo Smart Class Digital Library Fioknani Nishaka Pandawa Rung Montri They Hastewo Katal Hapang Kazakmani Yakulo Rung Surungne Rokni BC Derayate K 1 Sugoi Boshor Bazauni Tangbutang Nahajakmani They Super 13 Notun Dishano Kobe Rung Surungne Rokni Hamkrano Nahare Tangbutang Nahajakmani Kok Rokno Kurshawi Panda Koklam Naraka Rung Montri Rotonlal Nat स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान एवं विकास की एक झलक मैं विद इन शॉर्ट टाइम पेश करता हूँ। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सरकार 2018 में गठन के बाद राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यक्रम के समान बनाने के लिए स्कूली शिक्षा में
सुधार किया है। वर्तमान सरकार ने 2019-20 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनाया है। एनसीईआरटी के सहयोग से 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। हम बेहद खुशी है कि शिक्षा क्षेत्र में त्रिपुरा मॉडल को अनुसरण करने के लिए एनसीईआरटी ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। विद्याज्योति मिशन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2022 में किया था। इसके तहत मौजूदा 100 स्कूलों में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज दे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतर्गत वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए राज्य संकल्पबद्ध है। बोर्ड परीक्षा में सफल छात्र छात्रों को एक साल नुकसान बचाने के लिए एक मौका प्रदान करके बच्चों कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है। बहुत जल्द 812 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू होने जा रहा है। जल्दी 340 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। महामारी के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।